Vamos ¿qué será? En unos 20 minutos a ver toda la Biblia. In about 20 minutes, we're going to read the whole Bible. Es muy, muy, muy concentrado. This one's real compact. Ah, el propósito de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. The focus from Genesis all the way to Revelations is Christ. Y miramos ahí, leemos en Génesis capítulo 3 y versículo 15, el primer vislumbre quizás de Cristo, un poquito a lo mejor oculto, pero ahí está Cristo. In Genesis 3:15, even though it's not clearly spoken, we see the small hint already talking about Jesus. Leemos ahí cuando Dios está dando la sentencia, Él está diciendo a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. God speaking to Adam and Eve in Genesis 3:15 says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Luego continuamos viendo la Biblia y allá en el capítulo 12 de Génesis también, leemos el llamamiento que Dios hace a Abraham. Génesis capítulo 12, de versículos 1 hasta el versículo 4. Later on, a couple chapters later, in Genesis chapter 12, we see God speaking to Abram. Abram. Sí. Y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. And in Genesis 12:1, he says, now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. And Abram went not knowing where he was going. De la misma forma, el llamado que Dios hace hoy en la actualidad a la gente es por el Evangelio. Nos llama para ir a un lugar que no sabemos dónde, bueno, sabemos que es en el cielo, pero no sabemos por dónde vamos a caminar. In today's times, through the gospel, God speaks to us and commands us to go to a place where we all know that we're trying to go to heaven, but we don't know exactly the steps that we're going to take to get there. Pero vamos al cielo. Cuando seguimos mirando la Biblia, nuestro Padre Celestial está preparando todo lo que tiene que ver con Jesucristo. As we continue reading the Bible, we see God still building up to the main focus, which is going to be Jesus. Y encontramos cómo allí con el llamamiento de Abraham empieza la historia de la redención del hombre. And we read coming from Abram, can you repeat that one? La redención, el rescate. We see the salvation, the kind of the saving of humanity. Entonces, y todo esto va a ser por Cristo. And this is going to be done through Christ. Luego, ya cuando Dios tiene ya el pueblo escogido, de allí va a venir el Cristo. And once God has already chosen the tribe that he's chosen, from there Jesus is going to come from. Y luego a través de toda la historia del pueblo de Israel en sus dejando atrás a Dios y viniendo los profetas amonestándolos, ellos anuncian la venida del Mesías. And through the prophets we find coming from the tribe of Israel, we see them proclaiming and prophesying about the Messiah. Y ellos decían: Cristo va, o el Mesías va a venir. And they were saying that the Messiah was coming. La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido. The word Messiah is Hebrew, and what is significa? Quiere decir chosen. That the word Messiah means chosen one. De la misma forma, Cristo es una palabra griega, equivale a Mesías
y significa el ungido de Dios. And when we look at the name of Jesus, its Greek is very similar to the Hebrew Messiah, which is still the chosen one. Y ellos dicen, el Mesías va a venir. And the prophets were proclaiming the Messiah is coming. Luego llegamos en el Nuevo Testamento y encontramos Cristo vino. And then we look at the New Testament and we find Jesus has come. Cuando leemos la carta que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4, When we look at the epistle that Paul wrote to Galatians, chapter 4, verses 4. verse 4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Galatians 4:4 states, "But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law." Cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, encontramos allí también lo siguiente. When we look at the book of John, chapter 1, verse 1 through 14. Only 1 and 14. 1 and 14. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. John 1:1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Y en el versículo 14 leemos, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. In verse 14, later on, it says, "And the Word became flesh, and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father." Pablo escribe a la iglesia en Filipos en el capítulo 2 y versículos del 5 en delante lo siguiente. Paul speaks to the Philippians in Philippians chapter 2, verses 5 and on. Sí. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en Filipos a que tengan o que sean de la misma manera que es Cristo. Paul is pleading to the Philippians that they be in the same manner, that they be like Jesus. Y por eso él escribe, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad. Verse 5 says, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant." Entonces encontramos que lo que hemos visto del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento, encontramos que todo es Cristo. And when we look at the Old Testament and the New Testament, we find Jesus being seen everywhere. Cuando la iglesia a finales del primer siglo empezaron a tener problemas con los mismos miembros que surgían de dentro de la iglesia, es decir, hablando del gnosticismo. In the first century, the first church we saw, in the first members of the church, we saw that they were having problems within themselves. They were having problems with they had the problem of narcissism, I think. Y es por eso que el apóstol Juan, escribiendo su evangelio a finales del primer siglo, él da énfasis a Cristo. And so Paul continues to write to these Christians inside the church to focus on Christ. Y leemos en el capítulo 20 del evangelio de Juan y versículo 31. What chapter? 20. John chapter 20, verse 31. Hablando el apóstol Juan, hablando de los señales, de los milagros, escribe él, hizo además el Señor Jesús muchos milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero los que están escritos para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo en él tengáis vida eterna. And speaking, starting in verse 30 actually,
speaking about the signs, it says, "Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that by believing you may have life in his name." Entonces, estamos viendo así a grandes rasgos desde el principio de la escritura, desde el Génesis, que Dios tenía su propósito en Cristo. And so when we look, even starting in Genesis, we see that God had a plan for Jesus. Pero no fue algo porque alguna gente piensa cuando la obra de Dios se empezó a ir por un lado, Él sacó otro plan. And so a lot of people like to think that when Jesus and his life here on earth was coming to an end, that God was going to make another plan. Pero si leemos la carta que el apóstol Pedro escribe, su primera carta que escribe a la iglesia en la dispersión, capítulo 1 y versículos 18 al versículo 20, When we turn to 1 Peter chapter 1, verses 18 to 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. starting in verse 18, it says, "Now, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you." Entonces encontramos que Dios, desde la eternidad, ya tenía el designio de mandar a Cristo a este mundo. And so we see that God, even before the foundations of the world, knew that Jesus was going to be sent to the cross to die for our sins. Entonces, regresando un poquito atrás de lo que mencionábamos acerca de que los profetas decían, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene. So when we look back in the Old Testament, we see all those prophets saying, the Messiah is coming and the Messiah is coming. Entonces, el Mesías vino. And then the Messiah did come. Sí. Y hizo su ministerio. He did his ministry. Dice la escritura que siendo como de 30 años, ¿verdad? Empezó él su ministerio, allá lo leemos en Lucas capítulo 3, y siendo Jesús como de 30 años, empezó su ministerio. And we see in Luke, they talk about Jesus when he was getting to around 30, he began his ministry. Y empezó a dar sus enseñanzas, a hacer muchos milagros, a enseñarles la ley, la verdadera interpretación de la ley. And you can see Jesus doing many signs and many miracles, and also giving the correct interpretations of the law. De tal manera que trajo el odio de sus propios hermanos. Up to a point where even his brothers hated him. Lo leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11. We see that in John chapter 1, verse 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. In John chapter 1, verse 11, let me go ahead and read that for you. It says, "He came to his own, and his own people did not receive him." Después él dice que más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. And later on, in verse 12 says, "But to all who did receive him, he who believed in his name, he gave the right to become children of God." Y en el versículo 13 dice, y esto no de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. And it says, "Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Entonces tenemos ya allí que el Mesías ya vino, And we see there that the Messiah came. ya hizo su ministerio, He came and did his ministry. atrajo el odio de sus hermanos, He brought the anger and hatred from his brothers. lo hacen prisionero, They make him a prisoner. lo juzgan, They judge him. lo condenan. And
and they condemn him, y lo crucifican. and they crucified him. Él había dicho probablemente un año atrás o año y medio atrás a sus discípulos, He had told his disciples about a year before, estando con ellos exclusivamente, les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16, versículo 16 en delante. and then he asks his disciples, who do they say that the Son of God is? Y unos le dicen, pues dicen que eres Juan el Bautista, And then some say that it's John the Baptist, que eres Elías, that you are Elias, o Jeremías, or Jeremiah, o alguno de los profetas. or one of the prophets. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? And he says, who do you say I am? Pedro se adelanta a los demás discípulos y le dice: tú eres el Cristo. Peter comes up and says, you are the Christ. Y allí el Señor le contesta a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. That was in Matthew what? 16, 17 y 18. Matthew chapter 16, verses 16 and 17, finalizing in verse 17, it says, and Jesus answered him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. ¿Cuál iglesia iba a edificar Cristo? What church was Jesus going to bless? Su iglesia, His church. su iglesia. His church. Cuando el apóstol Pablo está regresando en su tercer viaje misionero y llega a Mileto, allí manda a traer a los ancianos, Hechos 20, versículo 28. Manda a traer a los ancianos y después de un discurso en donde él les dice todo lo que él siente y lo que él ha hablado, le dice en el versículo 28 a los ancianos: mirad por vosotros mirad por vosotros y por la iglesia en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. And Paul, on his third missionary journey, speaking to the elders in Miletus, in verse 28 of Acts chapter 20, Acts 20, verse 28, he says to them, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Entonces, él ganó la iglesia con su sangre. Jesus obtained that church with his blood. La iglesia es de él. The church belongs to him. Bueno, ya terminamos nosotros ahorita con esa parte que quería que mirásemos, es decir, todo el Antiguo Testamento hasta Hechos 2. Y ahora mirando como un bosquejo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Encontramos qué es lo que tiene que hablar, qué es lo que tiene que enseñar, qué es lo que tiene que proclamar la iglesia. Now that we've done that little part of just seeing that Jesus was the main focus, and we see all the way up to Acts chapter 2 that Jesus' life was shown. Now after that, now we have to talk about what is the church going to preach? What is the church going to teach and proclaim here? Cuando miramos en el principio de la iglesia estaba concentrada solamente en Jerusalén. When we look at the beginning of the church, it was concentrated in Jerusalem. Los judíos creían que solamente ellos eran salvos. The Jews thought they were special, and they thought they were the only ones that were saved. Por lo tanto, Dios propicia una persecución de la iglesia. And so at that point, we see that there was a persecution to the church. Y dice la Escritura que salieron y se fueron. Y dice en Hechos 8, versículo 4, y los que fueron esparcidos por causa de la persecución
iban anunciando el evangelio de Jesús. And when the Jews that were there in Jerusalem came to this persecution, they were led out of there. They were led out of Jerusalem. And when we look at Acts chapter 8, verse 4, we see the church leaving from that place, and it says in verse 4, now those who were scattered went about preaching the word. Entonces miramos, ¿verdad?, que se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles en Hechos capítulo 1 y versículo por ahí. And we see there that the commandment that Jesus had given was being fulfilled, that they were to go out into all the world and preach the word. Los discípulos le preguntaron al Señor, ya el Señor había resucitado, ya va a ascender a los cielos, y le preguntan, Señor, ¿restituirás el reino de Dios en este tiempo? And going back to Acts chapter 1, starting in verse 6, when Jesus is departing from the disciples, he says in verse 6, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Y él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. And he said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. Y en el versículo 8 me parece que dice, mas me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And in verse 8 it says, but you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the end of the earth. Y esto se cumplió para los años 60, como 30 años después, prácticamente de haber edificado Cristo la iglesia, el evangelio llegó hasta el más extremo poniente del Imperio Romano. And so we see that from that point on, that Jesus' will that the word be preached to the ends of the world, ends of the earth, was done, and even all the way up to the main opponent in Rome. Desde Roma hasta España. From Rome all the way to Spain. Bien, y tenemos entonces, podemos hacer quizás a lo mejor como un bosquejo, alguien ya lo hizo antes, ¿verdad? Un bosquejo del Nuevo Testamento. ¿Qué necesitamos nosotros, qué necesita la iglesia hoy para proclamar el Evangelio? ¿Qué necesita? When we look at the New Testament, in the study of the New Testament, we ask ourselves, Necesitamos hablar de quién. who do we need to talk about, to preach about? Necesitamos hablar de Cristo. We need to be talking and preaching about Jesus. Necesitamos hablar de Jesús, de su obra, de su ministerio. We need to talk about his work and his ministry. ¿Cómo soy salvo? How am I saved? ¿Cómo somos salvos? How are we saved? Entonces podemos mirar un panorama de el Nuevo Testamento que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de Jesús. And when we see the New Testament in Matthew, Mark, Luke, and John, we see a panoramic photo of the ministry of Jesus. Todo lo de Jesús, todo lo de Jesucristo, Everything that pertained to Jesus. desde su vida y su ministerio y su muerte y su resurrección. And we see his life, his death, and even his resurrection in those 4 books. El segundo punto que pudiéramos ver es el libro de los Hechos. The second point we see is in the book of Acts. En el libro de los Hechos encontramos cómo la gente, cómo las personas pueden obedecer a Cristo. We look in the book of Acts, we see that how is it that we can obey Jesus? Es oyendo el Evangelio, It's listening to the word, creyéndolo, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, los pecados, repenting, y siendo bautizados and being baptized, y permanecer firmes. and continuing to live faithfully. Deben de ser bautizados en agua. That we be baptized in water. Y lo que la palabra bautismo significa sumergir
totalmente. The word baptism means to be submerged completely. En el libro de los Hechos encontramos cuando menos unos 8 a 10 ejemplos de cómo muchas personas vinieron a Cristo. And there, in the book of Acts, we see 8 to 10 different ways that people came to Jesus. Recordamos Pentecostés. We remember the Pentecost. Dice la Escritura que como 3,000 personas obedecieron el Evangelio. We see that about 3,000 obeyed the gospel that day. Y después vienen ejemplos de distintas personas. And then we see distinct people, examples of them. El carcelero de Filipos, The jailer in Philip, Cornelio y su familia, su casa, Cornelius, Lidia, Lydia, Saulo de Tarso, Saul of Tarsus. y ahorita se me van de la mente algunos, pero son más ejemplos que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. And he can't remember them all, but there are more in the book of Acts. Bueno, ya tenemos el Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos hablar de Jesús, de Matthew, Cristo. Mark, Luke, and John, we see talk about Jesus. El libro de los Hechos podemos hablar de cómo las personas pueden venir a Cristo. In the book of Acts, we see how people are able to come to Jesus. Y de Romanos hasta Judas, And then we look from Romans all the way to Jude. podemos encontrar cómo todos aquellos que se convierten al Señor pueden vivir la vida cristiana. And from Romans all the way to Jude, we see how those who have been converted, those who have accepted Jesus, can live a faithful life. Encontramos muchas exhortaciones, muchas enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, etc. And we see a lot of exhortations and teachings and by Paul, by John and Peter. Entonces, ya podemos hablar de Jesús en los evangelios, podemos hablar de cómo podemos ser convertidos o convertir a las personas en el libro de los Hechos, podemos mirar cómo podemos vivir para la gloria de Dios desde Romanos hasta Judas. And what we see is that Matthew, Mark, Luke, and John teach us about Jesus and who he was in his life. In Acts, we see how we can be converted and come to Jesus. And then from Romans all the way to Jude, we see how is it that we can live a faithful life in Jesus. Y por último, And at the end, podemos encontrar en el Apocalipsis we find in Revelation cómo podemos morir victoriosamente en Cristo Jesús. In Revelations, we finally find how is it that we can finally die in Jesus. Apocalipsis, última cita, Apocalipsis 14, versículo 13. In Revelations chapter 14, verse 13, Dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. and it says, "And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on." Y nosotros queremos morir en el Señor. And that's what we want. We want to be able to die in the Lord. La predicación de la palabra es el llamado que Dios hace hoy a las personas. Preaching the word is what Jesus asks us to do today. No esperemos que Dios nos llame como Abraham. We're not waiting for God to be calling on to us like he did to Abram. Dios nos llama por el Evangelio. He calls us through his gospel and through his word. Y si tú quieres tener una muerte victoriosa, And if you want to die gloriously, después de haber hablado de Jesús y recibido a Jesús y creído en Él y obedecido y viviendo una vida que agrade a Dios, entonces serás bienaventurado. and if we hear his word and believe it and we come to him and then we preach and teach and live a life faithful to him, we are going to be blessed. Que Dios nos bendiga. And that's the lesson. Lord bless you. Let's go ahead and turn to our hymn of invitation. If we can be, let's be standing. Vamos a poner de pie.